What's up, boss Agaron Mayor? Dumayo kami yan ng Adya Cebu para pagmulay hintamiya ang Makumaki Racing Team, Tacloban Team. Diri kayo ni makaka-relate kay Rich Kid ka man, panpobre man lening ang minulayan. Oo, pero kung gusto mo magbaro, PM lang kami, bubuligan ka namon. Dito mo sa grupo, kumita di dia camera kay nakakita na luwat yan chicks. Oo, mo dito yan nagko-concentrate tamulay. Ay gusto ito niya permila yan nakita chicks kay na-inspired ko niya basta nakakita yan chicks. Agoroy! Yan inilimpyan ito nato ni Taton Motor, and then para maupait kadalagan yan na racetrack, pagbubutangan gyap ito nato nin oil para di rin mag-overheat it motor. Tapos kimubutangan nato nito naton sekreto nga pampakusog an ihihan daraga. Alright, kikitaon tayo niyan kung maupay bat dalagan ni nga kit or bangin best in practice leni, tapos best in tumbling balitaw. Enjoy good lagyap kita ini. Syempre kumani kita, dumayo kita para pag-enjoy. Alright, adiri kita ini bisan makagastos kita ndako okay lang ito, basta anaton hobby, nag-enjoy kita, then nakamit kita ni iba nga mga tao. Syempre diri la kami ta didi, may da mga taga Cebu, may da taga Ormoc, may taga Baybay, may da taga Manila, may da gihapon taga Mindanao. So duro dilain ini nga mga racers, so magkarit talaga ini ani na ito yan na din hitanan. Nagtitirok ini na Cebu para road to Korea, Brickyard, pamulay niyan Brickyard, anan Philippine Cup. So enjoy lang kita mga boss Agaron Mayor. Gimpapasalamatan ko ngayon na namon mga boss Agaron Mayor and Makumaki Racing Team, para Sir Mark, tapos si Sir Mikey, and then and Caltex San Jose and MB Mart. Amon nera diri kami makakadiya na Cebu kundi tungod hera. Damo nga salamat mga boss Agaron Mayor. Bule niya Eroy adi pa ngayon naton usa pa nga sponsor diri naton ini dapat mga limtan kay bangin diri na kita maka-otro and Marfran Poultry Processing Incorporated. Damo nga salamat boss Agaron Mayor. Yan na kitaon taluwatan highlights sa namon race. Sana mag-enjoy kamo mga boss Agaron Mayor kay kami nag-enjoy god kami ni dinhi duro-duruhan. So adi na hay na naton pagpinayon, and then follow ngayon kamo and subscribe mga boss Agaron Mayor naton Facebook and YouTube channel, and then click niyo ang notification bell para updated kamo permanente tam kinabuhi mga boss Agaron Mayor. Damo nga salamat. So adi na ayon na naton pagpinayon pa. Let's go.
Mahuli lang kami. Perpino lang kami.